When the Lord reveals something to you, we need to act. We need to intercede. Lalu Abraham mengatakan, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, the Lord said, I will spare the whole place for their sake. Pada waktu itu Tuhan berkata, malaikat-malaikat ini berkata kepada Abraham, kalau hanya aku hanya melihat 50 orang saja yang righteous di kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghukum. Saudara lihat di sini ada satu hal yang penting yang saudara lihat di sini. The righteousness is the restraining power of judgment. Kalau ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka itu adalah restraining power. Sebelum Tuhan itu menjatuhkan hukuman, maka kalau ada 50 aja, maka Tuhan itu tidak akan menjatuhkan hukuman. That is the restraining power. Karena itu kalau engkau tidak bersuara, kalau kita tidak mengatakan sesuatu, where is the restraining power? Di mana semuanya akan menjadi keadaan seluruh Amerika ini menjadi miring, pergi ke suatu tempat yang in the middle, destination to nowhere. Kita tidak melakukan apa-apa. So when the Lord gives something to you, you need to act, you need to intercede. Karena itu saudara-saudara sekalian, seringkali kita itu menangis melihat kebaktian doa hari Rebo yang datang cuma sedikit. Ya. Kenapa? Kita mungkin banyak kesibukan, ya I know banyak kesibukan dan sebagainya, but actually the very reason because apathy, because indifference, because it's callous. It's just statistics. 100,000 die, 200,000 die. It's just a statistics. Cuman statistik aja. Kita sudah menjadi callous, kita sudah menjadi kebal, kita tidak lagi merasa akan kesakitan itu. Nah, saudara sekalian, tapi Tuhan mengatakan kepada the friends of God. If you are the friends of God, the Lord will reveal to you. The Lord will reveal to you what He is going to do. Saudara tahu, kalau Amerika terus demikian, saudara sekalian, it will bring judgment. Saya mengatakan, the Lord owes Sodom and Gomorrah if the Lord doesn't judge America. Karena kita sudah terlalu miring. Tuhan itu seakan-akan berhutang kepada Sodom dan Gomorrah kalau Tuhan itu tidak menghukum Amerika. But we are the restraining power. You and me, we are the restraining power. Are we doing something? Or we just sit on the gate of Sodom and Gomorrah and do nothing? Abraham intercede. Abraham minta, kalau bisa 45 gimana? 45, the Lord will not judge. 40 gimana? 35, 30, 20, 10. Hitung-hitung, Lot dengan keluarganya, mantunya, sama 1-2 orang lagi. Oh, enough. So 10, enough. Tetapi ternyata tidak ada 10. Jadi Tuhan tetap menghukum. Esther interceded against the poor destruction of the Jews. You know that story. Like us, at first Esther was reluctant to do anything. When Mordecai sent a word to Esther, Esther at first was reluctant to do anything. Her reason was, Esther 4:11, all the king's officials and the people of the royal province know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that he be put to death. Dia akan dibunuh mati. The only exception to this is for the king to extend the gold scepter to him and spare his life. Jadi itu reaksi pertama dari bidak kita semua, toh. Kalau kita melihat, oh, ini ada
ada super klinik, abortion klinik yang besar di Houston, akan kita sebagai orang-orang Houston, saudara setuju dengan abortion? Kita semua tidak setuju kan? We don't agree with the abortion. But we are probably like Esther. We don't want to act. We don't want to do something. Because there is a risk. Di sini dikatakan risiko yang dihadapi oleh Esther adalah kalau dia datang tanpa diminta menghadap, dia akan dihukum mati, kecuali kalau kingnya itu memberikan scepternya, tongkatnya itu. When Esther's word were reported to Mordecai, he sent back the answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but that you have come to royal position for such a time as this. Saudara sekalian, tantangan ini kepada kita semua. We are challenged by the Lord today. Not to be careless, not to be indifferent, tidak menjadi apatis. We all have excuses like Esther. But the Lord wants everybody who belongs to group 1, group hope, not act as a bystanders. Jangan hanya kita nonton saja lewat, silakan, saya tidak peduli. Yang penting saya selamat, penting saya berdoa kepada Tuhan, saya diselamatkan, engkau diselamatkan. But the curse will come into this land. So I want to put a summary. The characteristics of this group hope. That's 1, we need to eagerly wait upon the Lord. 2, not a bystanders. Bukan hanya penonton saja. 3, not indifferent or careless. Just warming the pews. Kalau saudara-saudara seperti ini, kita hanya memanasi bangku-bangkunya aja, tapi tidak berbuat apa-apa. Ada satu anekdot, ini ada seorang pastor yang anggotanya sudah tua, sudah puluhan tahun itu mati. Kemudian dia ini tidak begitu fasih berbicara. Nah, dia mengatakan, this corpse has been our member for 30 years. Saudara ini tidak ketawa, nanti ketawanya di belakang aja ya. Nanti setelah makan siang baru bisa ketawa ya. Jadi tidak melakukan apa-apa, jadi seperti corpse saja. Seperti mayat yang tidak kita datang di dalam kebaktian, manasi bangku-bangku itu. Tapi kita seperti tadi, seperti corpse yang tidak ada, yang puluhan tahun tidak melakukan apa-apa. Number 4, we need to intercede for the land we live. Number 5, we have to bring the message of hope, the good news, to other in any opportunity. Siapa daripada kita yang mau memberitakan kabar selamat kepada orang lain? Apakah saudara mau diam saja? Apakah saudara mau seperti Lut yang hanya diam di pintu gerbang tidak melakukan apa-apa? Pertama kali Esther juga demikian. Tetapi Esther akhirnya melakukan sesuatu dengan risiko besar. If I perish, I perish. Karena dia mau melakukan sesuatu, memberikan dirinya untuk menjadi suatu risiko yang besar yang dihadapinya. We have to do it. Saudara sekalian, kalau itu klinik itu nanti akan jadi dibuka, saudara sekalian. We need to pray. We need to pray and we believe that God can change things. Amen. Siapa yang percaya bahwa God can change things? Amen ya. God can change things. Kalau tidak begitu, saudara sekalian, it bring curse to Houston. It will bring curse to this land. Ada satu hal lagi, saudara sekalian. Sudah tahu kita semua sudah diselamatkan ya. I believe everybody here is safe. Ada satu